Wangalizi watukufu wa Facebook FM ngasaruma lidaho la mbayhatu seni hachek usuko leo wanajana wafanya mtihani wa HBPC ngarlinda zinatija jesto la kirasmi abinga mwanauka wandu ladhimu watowe wabali mujarada wajo towe exama ngo haruma elifuko mwana yao abinga wangalizi watu mdunga Facebook FM ranzi hunu lise ya sena check ngaswanu haulindia haruma muda mshashi hena mnarambia ni madhamana waje warini ke zinatija kirasmi rijuenda wabi wafuzu haruma mtihani wa HBPC nana wajonjia haruma mchido wabili yonde mana kanga swanu homnika ni haini zoroha haruma esheni hanyu kaya osheni ya wananchi kaya o kumambia ninga domnikani haini jobira haruma idawla ya Komoro abenga abo ngaswanu haulindia wakati mshashi edina mnarambia na madhamana ka wakati mshashi ngamjo wona wajobalie mabuku yao hauroha haruma lefukullo hauja watole kirasmi mtihani wa HBPC do shukuria haumbelia wanajana wakofa mtihani hunu kwa Mwenyezi Mungu kia hawavukisha pia wakemakini sana na ubushiria sana wanukea ngwabirao haruma mchido wa bidii heba kalorea ki wakemakini wake hawafif ya rabana amina ngojovuka abenge hapo nyide mana kanga mwanao kao wangalizi watu wa Facebook FM rumambia nika nga mwanao kao ngasaruma ole daho la hatu lambaye hatu mzee Said Mohamed Cheki ukaya rumambia nika wede mzazi wa hemi somo odaoni hunu ya abenge hapo haini shukangazi virao pia hausu mtihani ya dhimu zikio odaoni hunu inde maana rapasa ze shombo ranza basainu hakarambila ni madho maana ka haruma muda mshashi anila kanchashi ngojo roho ile maana ka watu sisi kawajibu dipase zile machine hamwone mbabi namna ukao madhamana ngojonda na roho mbabi yao abenge wangalizi wa hatu wa Facebook FM leo mwambia ni ka haruma muda mshashi yabo ngado nikiwa zinatija kirasmi ausu mtihani wa HBPC na mstamilie hama namna ukao mstamilia haulindia zinatija na si ngaromba Mwenyezi Mungu kao wanajana wakofanya mtihani hunu wake makini wasichafidishe haini mru ya kensi ya shie ndondondro yeni murahe nangarambidoka selone namna da parisa e message ban ka nyuanuka ngamdunga application ya Onek ngamdo jua mdangale bambeseye isazi waswidi akayao namna rambia banu kasawa ziveha yabo ambese wazilansi namdo za dangala hiyo hata mjodo duga haruma Facebook FM ila wakati raniki warunre haruma ilise yambaye hatu sisi rija ristay kanga mwana tabu wana tari yole madhamana shawarambia jibanu safari lirashkomor ristay rije safari hiyo waja wanambia sinakaya na mpate mashini baada ya mshashi yabo ngamjo na ukayao mtihani ngojoroha ahanza mhakikishe kanga saruma lidaho lambaye hatu pamona kao nusu mafudi wao banu na nusu ya madhamana ukayao hawana ngobana dombele adua njema wanajana kao ngofanya mtihani hausa wafanya mtihani wa HBPC kama Mwenyezi Mungu yawabushirie haini mndu yabale mnaipande hodo hahe hao ndo hao akaya rwambia anika insi nyangu haramezi shenda au sokasi la tabu na wanziha leo rodo dedinda zila natija ukayao joroha atampaka basainu kaswanu wangalizi wa Facebook FM wakatiranikiwa ramdo alije deja ngamuna mafundi ile madhamana walio banu wangalizi watu wa Facebook FM raha kartu jua za retari zilio hufukoni hula shawa imahu waroha warangi wakaya harmada kanchashi kabisa garobalia emabuku ribalie zenatija jerelesheyo wana wa Komoro wazidunge nukta wa imanga mjoka yao shikomori shini zero kaya welira wanro haliliana uso ka dertar kamalanga
abenge abo domambia nuka dostamilifu wakazi mlio ndani ngana wakazi mlio mwenze dostamilifu haram dam shashi jerdunge za natija haruma sheni ya hanyu sheni ya Facebook FM imana rafali kumlongo huo yule wanokea wandu waliokubalia umujarada wahusu EBPC warohe hofoniho wabalie mabuku wajewaileshe wa Komoro abenge kangabo en retard yosi hatu abenge abo karago yasitia shao warambia banu kawasawa zibeha obahanu ya lazimu za application abenge abo ngaramba uzo warambia kaya wauzisa kaheza application rukao ngozo zidunge andi aruma ze application ya hao mbakaya sawa zibeha harma onek wala mafundi esangwa roha wabalo ila za wajao ni kebabi wa Komoro ukao wadao na utoa mtihani Ngatau sama tegaji tukufu wanu harumaye equilibrio desili ngaranjo ndo amina harmonize zendongo zinu donc rikauta ritowe sawa na mwalina mzwani alafu abati mbimu alikojakana mwenje donc wamoti mizieze hazizao donc ukaulinda tarke surika mwali wa Tunisi esaila utowaike sawa na bongari mwambiani kaya ni chabdwandi sosomaili stinu yabo nano walo bonze nano walo manga ngwa jojo utahaye de resultat harmo application yabo kali wazi natija bandari kabanu rifanyaye hazi ya mwando basi nao mafundi ze pourcentage hizo ma journaliste mlo banu wasaya na rudo mnikani kari timiz iko lazima kurisabiki ziko wa namna hiyo shar kaona kari mhansi banu haku kanga jaribiriki ziara kari mnikenie zinatija yabo president yarin keru busari mabeni kangara ndisao kwesi awu jo vumbo mala ndisao jo garandi Bugarandi sao armae 61 centro pia moroni cha 61 ikaya bangwankuni ukabugarandi sao armae 61 imagina dayan numéro 5 sont déclarés définitivement admis. À l'issue des épreuves du premier groupe, les candidats dont les numéros et les noms suivent. Numéro 5, Aymana Ahmed Mwinidaho. Mention passable. Numéro 9, Anchia Aziz. Mention passable. Numéro 13, Belhad Najita. Mention passable. Numéro 20, Hadija Binti Omar. Mention passable. Numéro 47, Msahazi Ahmada. Mention passable. Numéro 53, Nakim Mohamed. Mention passable. Numéro 62, Rachda Ahmed Swali. Mention passable. Numéro 80, Zawab Abdallah Ahmed Samba. Mention passable. Yuende su centro ya Bangankuni. Ewa kabla rejelele harmaye za saya ngari mkauni pourcentage
heli ya zinatija zao mwanza roho bon rikana wanazioni hojimlifu hao wakawanziwa wakazi zitano na majana maili na mfukari na mfukari wado wakawanziwa wajitekeleza zitano na majana maili na mfukari na jana ewa na jana na mfukari wanuikao wahunda wanuikao wahundu majana marandaru na mengo mirandaru na wane wauda nazo nika wende direct yabo iyo harma pourcentage ndio ordre ya 12,84%. Warusi wa gendarmerie bakia la ville wao majana manane na mengo miraru na watano abo iyo ordre ya 16,15%. Yabeka rijimlisa arjokana wanazioni shiwi na majana mane na mengo shenda na shenda ekali wazaukaya wenda deuxième groupe ngo wavokishi yabo arma zenatija zon tipia ngari wazaukaya premier groupe ne deuxième groupe ibirindo yabo ngajokaya 28,99%. Zile zinatija kwa zirohamu mwa yabo numaha ivunguza mbavi rana izorakanizo mahajana yodeze natija hojimlifu na mnazaji abo abasainu conseiller ujendelea neze 60 zabaki Salam alaikum. Sont déclarés définitivement admis à l'issue des épreuves du premier groupe les candidats dont le nom et numéro suivent. Sous centre Chezani. Numéro 84, Abdillahi Saïda Toumani. Numéro 89, Ahmed Ali. Numéro 109, Chayanti Swalihi. 129, Hikima Ali Ahmada. 143, Mahamoud Dini Mshangama. 168, Nafwanti Maulida. 175, Umrati Hamidouna. 176, Rabouata Faisal Omar. 177, Rachad Jabir. 178, Ramata Assoumani. 190, Soumaya Mohamed, mention assez bien. 197, Tassimim Swalihi. 198, Touraya Saïd Abdou. 200, Yousra Oumadi Ahamadi. 201, Youssouf Maulida. 202, Zainoudine Youssouf. 203, Zaitouni Maulida. 204, Zatouni Ahamada, mention assez bien. 205, Zidini Ibrahim. Sous-centre de l'Emélie. Numéro 210, Abdul Karim Mohamed Mladjao, mention assez bien. 211, Abdourahim Mohamed Mladjao. 216, Abouharia Ahmed Touahir. 220, Aïcha Moussa Chanfi. 221, Al-Haddad Adam. 228, Alia Abdou Djouma, mention assez bien. 276, Farida Hamada. 281, Fatima Bana. 289, Aïria Mohamed Mbaye, mention bien. 301, Ouzairati Ibrahim. 313, Joassan Moussa, mention bien. 338, Manabaraka Fahar. 339, Manaher Maoulida Ali.
344, Mravili Ibrahima Lutfati. 353, Nawadi Maulida. 355, Moussaïda Moussa Atoumani. 368, Saïd Seleman. Et 373, Souadou Ali Mohamed. Sous-centre de Dimani, Fongoudjivoul. Numéro 389, Abou Chadouli. Numéro 393, Abou Hanifa Swalihi Mlanawandou, mention bien. 403, Ali Hassani Abou Hanifa. 424, Ashraf Ikram Mohamed El Bachir, mention assez bien. 425, Aslam Saïd. 444, Jannati Ibrahim, mention assez bien. 465, Amdi Mbaye, mention bien. 466, Hamza Isiaka. 478, Loutoufi Dini. 489, Mohamed Orfati Dini. 511, Nasfati Saadi. 524, Oubeidillah Youssouf. 539, Saadati Saïd Abdallah. Et 558, je répète 558, Toïb Issaka Youssouf. Sous-centre de Fumbouli. Numéro 611, Bahati Soulé. Numéro 700, Mounir Manakairi, mention bien. 719, Noussaïba Ibrahim, mention assez bien. 730, Saïd Abdallah Adidja. Et 755, Turki Saïd Ibrahim. Sous-centre de Ahaya. Numéro 787, Aboukaria Ahmada. 860, Fahia Moussa. 916, Idi Irham Simati Chanfi. 948, Moudin Shamsou Najla. 950, Mlajao Shabani Amerdine. 1021, Rashmia Ali Assoumani, mention bien. 1023, Rahia Youssouf. 1031, Roukaya Mohamed Ali. 1038, Salsabil Rachid Abdallah. Et le numéro 1041, Titi Janamal Salimou Souleymana, mention assez bien. Sous-centre Itsinkouli. Le numéro 1111, Mohamed Jamal. Et le numéro 1129, Sohir Saadi Assoumani, mention assez bien. Sous-centre de Kwambani. Numéro 1140, Abdul Hakim Mohamed Bakar. 1147, Ahmed Hassani. 1152, Ali Moutawakil Ahmed Ali. 1162, Asmaou Ali Hamada Mavouna. 1183, Failati Binti Ilyassa. 1224, Moursat Ahmada Adam. 1250, Saïd Ali Adelaïde, mention assez bien. 1251, Saïd Idaroussi, mention assez bien. 1252, Saïd Salim, mention assez bien. 1254, Samira Abdou Salam.
1255, Saouda Soulé. 1260, Soumayata Alim Sahazi. 1272, Yusra Meva Soulé. 1273, Zaharia Nakibu. Au centre de Hamou, le numéro 1875, Abdussalam Hussein Alidi. 1887, Adamou Sabrina. 1888, Afandi Henri Fou. 1891, Ahmadam Nemwa Ibn Yamin. 1894, Aïcha Binti Anassi, mention assez bien. 1906, Anfiati Mohamed Chanfi. 1907, Angéline Michel Rennes. 1910, Henri Fi Bakar. 1912, Ansumat Abdallah. 1913, Anzimata Ibrahim Abdou, mention bien. 1923, Binti Burhani Hamadi Mwanze Benita. 1924, Bouchra Shamsoudine, mention bien. 1925, Bouchra Mohamed Ibrahima. 1927, Shamina Mohamed Anwar. 1930, Sharafou Abdou Hassan, mention assez bien. 1934, Jamal Mohamed Ali. 1936, Jasma Moumini, mention assez bien. 1937, Jasmine Moumine. 1939, Ebtissam Elhana Mohamed. 1943, El Assad Youssouf. 1954, Farha Mohamed Ibrahima, mention bien. 1958, Fazati Fardi, mention assez bien. 1974, Hasnaou Souleymana. 1979, Ouda Binti Saïd Ali, mention assez bien. « 1980, Oumaya Youssouf Ali. 1992, Ilman Ali Swalihi, mention assez bien. 1997, Kamlati Mbaye. 2003, Loubna Ahmed Mohamed Darwesh, mention bien. 2006, Mariama Binti Abdulafar, mention assez bien. 2010, Maïmouna Ali, mention assez bien. 2013, Miadi Hassani. 2015, Miftahou Ali Tawilou, mention assez bien. 2019, Mohamed Azhar Mustafa Kamal, mention assez bien. 2028, Mouantamou Alim Saïdié. 2037, Moussa Youssouf, mention très bien. Je vous demande de clamer. Je reprends 2037, Moussa Youssouf, mention très bien. 2038, Myriad Saïd Mohamed. 2043, Najat Atoumani. 2044, Najim Mohamed. 2054, Najmou Swabah Mahabadi, mention assez bien. 2056, Nasma Ahmada, mention assez bien. 2065, Naswiba Abdou Saïd. 2071, Nejad Benjadidi Ali Issa. 2077, Oumi Salma Mohamed Nassir. 2084, Raïda Hassan. 2085, Raïka Abdou Madi, mention assez bien. 2090, Rehema Abdou. 2091, Rihoufié Shawwal. 2096, Saïd Ali Ali Touahir. 2098, Saïd Chemir Amir Ali, mention assez bien. 2111, Simba Kamar Zamani Massima, mention bien. 2114, Sofa Alim Gawoma. 2117,
Soudaïs Abbas. 2122, Yakina Mohamed Marzouk, mention bien. 2123, Yakina Abdallah. 2125, Yousna Youssouf. 2127, Youssouf Ben Fairati. 2129, Youssouf Mohamed. 2130, Youssouf Roukia. 2134, Zainaba Ahmed. 2136, Zalhata Alaoui, mention assez bien. Et le numéro 2142, Zouhdati Anwar Youssouf, mention assez bien. Sous-centre Mitsamiouli. Le numéro 1580, Abdallah Youssouf Madi. 1584, Abdulaziz Ben Maoulida. 1594, Aboubakar Youssouf, mention assez bien. 1627, Ansouaria Ali Bakar. 1636, Asna Saïd Kassim. 1648, Sharzad Mohamed Youssouf. 1652, Chaou Massiva. 1655, Dorin Mounira. 1664, Janamal Swalihi, mention assez bien. 1669, Dolina Ahmed. 1678, Fahardin Hassan Oumara. 1684, Fakrati Moutar Mzey. 1694, Hadrami Maoulida. 1710, Unaïda Saïd. 1713, Umblo Arkan, mention assez bien. 1716, Ibrahim Hassani, mention assez bien. 1717, Ibrahim Manal Houda. 1723, Ismaël Azhar. 1724, Jihad Abi Liasri. 1725, Kamal Ahmed Ali. 1740, Marwas Chines Abdallah Tourouné. 1746, Mohamed Fauzi Saïd Ibrahim, mention assez bien. 1747, Mohamed Oumaïma Faïswali, mention assez bien. 1750, Mohamed Saïd. 1752, Manamina Youssouf. 1757, Mana Alima Ali Hassan. 1758, Manamina Maoulida. 1759, Manatouma Ali Madi Jae. 1760, Moujahid Aboubakar Saïd Hassan. 1762, Mousridou Ali Mohamed, mention assez bien. 1765, Moussa Imani, mention assez bien. 1767, Msaïdié Al-Faël Ben Ali. 1768, Mzé Abdallah Manourou. 1769, Nasserdine Maoulida. 1770, Nadrata Mansour, mention assez bien. 1772, Navima Abdou. 1773, Nadia El Heri Ahmed, mention assez bien. 1774, Nafissa Mohamed, mention bien. 1775, Nahed Adinan. 1776, Naïb Saïd. 1778, Naïm Assad. 1779, Naïm Bourhan, mention assez bien. 1780, Naïm Maoulida. 1781, Naïma Haji. 1784, Nasra Saïd. 1787, Nassima Mohamed. 1788, Nasruddin Moussa. 1789, Natacha Abdou. 1790, Natacha Chamsoudine. 1791, Natacha Mohamed, mention assez bien. 1792, Nawab Nourdine, mention assez bien.
1793, Nawal Hassani, mention assez bien. 1794, Nisiwati Moussa, mention assez bien. 1797, Omar Mzee Hamadi, mention assez bien. 1798, Omar Youssouf Ali, mention assez bien. 1799, Rabouan Ali Omar. 1800, Rachad Alim Saïdié. 1803, Rahim Omar. 1804, Rahima Mohamed, mention assez bien. 1805, Raïcha Abdourahim. 1809, Rema Alifa Chanfi. 1811, Rivière Eric. 1812, Rumli Farouk Nadima. 1813, Rouaya Saïd. 1814, Safouane Youssouf, mention assez bien. 1815, Saïda Soumani, mention assez bien. 1816, Saïd Mouni, mention assez bien. 1818, Saïd Omar El Amin Afan, mention assez bien. 1819, Salim Ahmada, mention assez bien. 1820, Salim Mohamed, mention assez bien. 1821, Salima Saïd, mention assez bien. 1822, Salma Ali Madi. 1823, Salmata Choumbe. 1824, Samira Mohamed. 1825, Saïfilay Ahmed Mohamed, mention bien. 1826, Saïfi Alifa, mention bien. 1827, Sefil Oscar Humblo, mention assez bien. 1828, Sobra Saïd Ali. 1829, Sabrina Moussa Iboura. 1830, Sohir Ismaël. 1832, Soalha Mohamed Abdoum Hadji, mention assez bien. 1833, Swalihi Faridi, mention assez bien. 1834, Swalihi Madi Naswal. 1836, Sonia Atoumani, mention assez bien. 1838, Soumaya Maoulida, mention assez bien. 1839, Soumaya Ahmada, mention bien. 1840, Soumaya Ahmada. C'est une deuxième Soumaya. Mention assez bien. 1841, Sunita Saïdou. Mention assez bien. 1843, Souraya Saïd. 1845, Tashrifa Hussein Dine. Mention assez bien. 1846, Taoufiki Ismaël. Mention assez bien. 1848, Toalhati Halifa. Mention assez bien. 1850, Turkia Mohamed. 1856, Yazid Ali Simba. 1857, Yumna Hassani. 1858, Yusra Ali Ahmada. 1859, Youssouf Antifati Mwanziwa. 1860, Youssouf Hassan Abdou. 1862, Zayali Ali Mshinda, mention assez bien. 1863, Zaidi Bakar. 1864, Zaya Atoumani Madi. Et 1870, Zouhal Mjomba Moussa. Centre de Moroni. Le numéro 2233, Abdallah Ben Jafar, Abdallah Sheikh Ahmed. Numéro 2235, Abdallah Jean Youssouf. 2240, Abdallah Mohamed Zaïm. Mention bien. 2241, Abdallah Saïd. Mention très bien. Je reprends. 2241, Abdallah Saïd, mention très bien. 2242, Abdallah Toïb, mention assez bien.
2265, Abdoulatif Saïd Abdou, mention assez bien. 2273, Abdul Hamid Chabani, mention assez bien. 2274, Abdul Kader Faridi. 2284, Abdulatif Youssouf Janna. 2287, Abdul Wahab Mohamed Ali. 2291, Abdurrahman Anjouza. 2293, Abdourahim Ali, mention assez bien. 2296, Abdouraouf Abdul Hakim, mention très bien. Et puis le numéro 2297, Abdouraouf Mohamed, mention excellent. Je reprends, s'il vous plaît, je reprends le numéro 2297, Abdouraouf Mohamed, mention excellent. Et j'insiste parce que son établissement d'origine, c'est le CR de la Coulée. 2300, Abdourazak Faridi, mention assez bien. 2303, Abdourahman Ahmed Hassani Ali. 2317, Aboubakar Sayad, mention assez bien. 2223, Absatfia Abdallah Saïm Nirina. 2335, Adnan Mohamed Abdul Wassiou. 2336, Afan Rahim. 2338, Amada Abdillah. 2344, Amadam Boussouri. 2349, Amada Saïd Naël Faizla. 2350, Amada Wilda, mention assez bien. 2354, Ahlam Ali Mohamed, mention très bien. Je reprends. 2354, Ahlam Ali Mohamed, mention très bien. 2363, Ahmed Faïd Nazid. 2370, Ahmed Nasrin, mention bien. 2371, Ahmed Ramadan Mariam. 2374, Aïcha Mamada, mention assez bien. 2379, Aïda Rajab. 2381, Aïm Fiz Ahmed Ibrahim, mention assez bien. Aïm Fiz Ahmed Ibrahim. 2382, Aïna Ali Abdou, mention bien. 2384, Aïssatou Atman Madi, mention bien. 2385, Akram Ali Salim Moumadi. 2390, Alhamid Himda, mention bien. 2391, Al-Hansaou Ahmada Abdoul Daoma. 2393, Ali Abdoul Aziz. 2395, Ali Amrata. 2398, Ali Djouma. 2404, Ali Mbaye Favilati, mention bien. 2408, Nizar Ali Mohamed, mention assez bien. 2417, Alaoui Naïma. 2419, Alaouidine Siham. 2423, Amal Abdou Swali. 2424, Amal Fawaz Ali. 2429, Amerdine Ben Ali Simay, mention bien. 2436, Ammar Junaïd. 2443, Abdurrahman Halifa Youssouf. 2445, Ashmawi Saïd Abdallah, mention assez bien. 2446, Andraou Bakar Ali. 2451, Anfan Ali Assoumani. 2453, Anfifoudine Ahmed Cheikh Mohamed, mention bien. 2459, Amina Saïd Ibrahim.
2474, Antoine Hussein Sidi. 2476, Antifia Saïd Youssouf. 2481, Azma Ali Mohamed. 2484, Aounati à Madame Zé, mention assez bien. 2498, Asma Manaïcha Mohamed. 2509, Hassan Salim Naïma, mention assez bien. 2530, Bakar Aman, mention bien. 2536, Bashrahil Sohir Mohamed. 2537, Badria Youssouf. 2538, Badruddin Ahmada. 2553, Benamadi Nadoua, oui, mention assez bien. 2554, Benamin Omar, mention bien. 2567, Bilali Jamali. 2568, Bissoumaya Mohamed Taoufiki, mention assez bien. 2569, Boisseti Bebiniaini Nasra. 2592, Shaima Maoulida, mention bien. Le numéro 2593, Shaima Mohamed, mention très bien. On reprend. Le numéro 2593, Shaima Mohamed, mention très bien. 2598, Shamsan Abdoujaye Chamfi. 2601, Sharafdin Mohamed. 2604, Sharafdin Ali. 2613, Sheikh Ahmed Ines. 2619, Shukrian Karim Jafar, mention assez bien. 2637, Dulkifli Amdani Abdou Shakour, mention assez bien. 2640, Jabir Mohamed Shafi Mohamed, mention bien. 2643, Jaher Madi, mention bien. 2661, Jubeir Gaïda Binti Ramadouani, mention assez bien. 2664, Junaid Younes El Had, mention assez bien. 2684, El Tijan Namal, mention assez bien. 2685, El Wafam Madi. 2690, Fabrice Farid Ahmadi. 2698, Fahamwe Kabi. 2717, Faisal Youssouf Abdallah, mention assez bien. 2725, Faiz Mohamed. 2733, Fakridin Hussein Souf, mention assez bien. 2740, Faoula Hassani Ismaïla. 2741, Fauza Ahmed Saïd Swali. 2744, Farah Ali, mention bien. 2768, Fatima Ali Hassani. 2780, Fatima Binti Aboubakar, mention assez bien. 2782, Fayas Faïdou Wardizaman. 2805, Galilou Azida Bakar, mention assez bien. 2811, Hachim Rokeya Salma, mention assez bien. 2813, Havarmia Ramadani, mention assez bien. 2825, Hadija Abdallah Abdul Halim. 2833, Haïfaou Ali Ijhadi. 2834, Haïria Ahmed, mention assez bien. 2842, Hakim Kamal Ali Issa. 2843, Halidi Mimbar El Itimad, mention bien. 2844, Halidi Shekrania. 2862, Hanian Ahmada Abdourahim. 2879, Hassani Haïsam. 2880, Hassanim Bechezi El Arif. 2882, Hasnam Haji Mohamed Swali, mention bien. 2894, Hikma Kamal Ali Issa, mention bien. 2896, Hilda M. Mbaye, mention assez bien. 2899, Imaya Nasrin, mention assez bien. 2913, Oulam Mahmoud. 2915,
Pouloud Abdou Mohamed Chanfi, mention assez bien. De 1945, Ibrahim Asrar, mention assez bien. De 1970, Ikram Abdillahi Mzeali, mention assez bien. De 1981, Imadoudine Hassani. De 1984, Iman Saïd Ahmed Sharif. De 1987, Intiswar Ali Ahmada. De 1989, Youssouf Manasiki Hafsa, mention bien. De 1999, Ismaël Issa, mention assez bien. 3024, Kasma Ibrahim, mention assez bien. 3033, Kayed Amada, mention assez bien. Numéro 3041, Laïla Moutar. 3045, Laïfi Laïka. 3050, Lazat Ibrahim Ali. 3057, Saïd Abbas Loubna, mention assez bien. 3061, Loukman Saïd Mohamed, mention assez bien. 3066, Madi Ourchati. 3071, Mahamoud Naswiria. 3075, Maoulida Swadik Walida, mention assez bien. 3083, Manal Ismaël Hassan, mention assez bien. 3098, Mariam Mwini, mention assez bien. 3101, Marwa Ibrahima Saïd, mention bien. 3102, Matouloub Ali. 3104, Maïssa Mohamed Abdou. 3106, Mbaye Ali Anfan. 3113, Ndaoma Aziadi. 3115, Mehdi Mohamed Solihi. 3125, Moussina Hassan Ali Hassani, mention assez bien. 3133, Miraji Saher Asiata. 3139, Madi Jafari Fadilati, mention bien. 3140, Madi Ilan, mention assez bien. 3143, Madi Swali Abdou Bahajati, mention assez bien. 3148, Mohamed Abdou Sidi, mention assez bien. 3152, Mohamed Ahmed Housni, mention bien. 3153, Mohamed Ahmed Houssam, mention bien. « 3162, Mohamed El-Amin Boubacar, mention assez bien. 3164, Mohamed El-Had Naïma. 3181, Mohamed Naïm. 3185, Mohamed Nilia. 3188, Mohamed Saïd Ali Sheikh Swali, mention bien. 3201, Mana Alima Doukein. 3206, Mana Fatima Ahmed Dissa. 3207, Mana Fahamwe Ali Hodari. 3215, Mangaza Ismaïla Sindou. 3217, Manourou Saïda Soumani, mention assez bien. 3220, Moubini Mounia. 3225, Moutar Hamza Jawad. 3228, Moumini Ali Zerwal. 3238, Mounia Mahmoud Moussa. 3248, Moussa Chambani Manari Wadi. 3265, Mouzamilou Amada Ibrahim. 3267, Mouzna Ali Hamadi. 3273, Msingani Akram. 3294, Nadia Shamsidine, mention bien. 3295, Nadia Hassan Ngomri, mention bien. 3317, Naher Daoud, mention assez bien. 3321, Naïda Abdourahman. 3340, Naïmata Ahmed. 3355, Nasma Ali Banamze, mention bien. 3375, Nasratim Ze Abdou. 3379, Nasruddin Artavi. 3390, Nazar Janfar. 3399, Nimra Sandi. 3403, Nizar Mohamed. 3405, Noémie Binti Mouhoudoua.
mention assez bien. 3420, Omar Shaima. 3421, Omar Hadji Ibtissam, mention bien. 3425, Ombaïdati Aliani. 3436, Oumnia Mohamed Amada Kari, mention assez bien. 3442, Oussama Ben Youssouf, mention assez bien. 3448, Rabouan Matoir Bwana, mention assez bien. 3454, Rachida Asmani Ibrahim. 3460, Rachma Anjibou. 3470, Rahma Amadam Balia. 3472, Rahma Mohamed Rachidi, mention assez bien. 3476, Rahmat Nour Alizaki, mention assez bien. 3485, Ramadan Rania. 3503, Rouahima Mirgan, mention assez bien. 3519, Rouaïda Abdallah. 3522, Sandi Rahmati. Sandi Rahma. 3531, Saïd Abdou Alaouia. 3536, Saïd Ali El Mihdar Mana Khadija. 3540, Saïd Ali Kadri. 3546, Saïd Imran Souley Islam, mention assez bien. 3550, Saïd Mohamed Abdallah Ishma. 3551, Saïd Mohamed Cheikh Abshamia, mention assez bien. 3552, Saïd Mohamed Moudabir, mention assez bien. 3558, Saïd Yassini Saïda Yakina. 3559, Saïd Zaki Saïd Ahmed. 3565, Saïdou Riziki Houria. 3591, Samir Abdallah. 3605, Sarah Youssouf Daouda. 3612, Siti Roumaya Saïd Hassan. 3627, Swalihi Saminia As-Soulaïman, mention assez bien. Le numéro 3651, Souaïdan Saïd Mohamed Kari, mention très bien. Je reprends. 3651, Souaïdan Saïd Mohamed Kari, mention très bien. 3655, Tabibou Hanan. 3656, Takwa Ahmed Mahmoud Mchangama. 3661, Taslima Rachadi. 3662, Taslim Binti Anzilan. 3671, Tobran Mohamed. 3673, Tahir Fania. 3675, Tahirata Toawilu. 3679, Tourni Abdoulatif Ali. 3681, Toumla Abdoulatif Ali, mention assez bien. 3684, Touliza Ismail Ahmed, mention bien. 3688, Wafaou Amadan Vouna, mention bien. 3691, Walid Ahmed Abdou, mention assez bien. 3694, Wassim El Hadji Hassan, mention bien. 3711, Yassini Ali Youssouf, mention assez bien. 3719, Yousra Bakri, mention assez bien. 3730, Youssouf Shamsidine Yousna. 3736, Youssouf Kamlati. 3742, Youssouf Saïd Mohamed. 3755, Zahra Tahir Saïd Abdallah, mention bien. 3756, Zaïd El Haïr Hassani Mohamed, mention assez bien. 3760, Zainab Al Hassan Bilali, mention bien. Et le numéro 3776, Zoulaïha Mohamed Hassan, mention assez bien. On va continuer avec
10 là. Pas encore. Le direct. Sont déclarés définitivement admis à l'issue des épreuves du premier groupe les candidats dont les numéros et les noms suivent. Centre de Mbeni. Sous-centre de Mbeni. Numéro 1291. Abdelaziz Mohamed Mahmoud. Numéro 1299. Aboubakar Chifaou. Mention assez bien. Numéro 1306. Ahmed Amina. Mention assez bien. Numéro 1314. Ali Youssouf. Numéro 1315. Abdul Fattah Mohamed Halim. Mention assez bien. Numéro 1321. Andouza Amada. Numéro 1348. Shaira Akouman. Mention assez bien. Numéro 1665. El Bachir Soulé Bachirou. Samahani. Numéro 1365. El Bachir Soulé Bachirou. Mention assez bien. Numéro 1376. Fardati Ali. Mention assez bien. Numéro 1393. Aïlia Youssouf. Numéro 1430. Mariama Ibrahim Bakar. Mention assez bien. Numéro 1436. Mbaye Amina. Mention assez bien. Numéro 1437. Mbaye Ansafi. Mention assez bien. Numéro 1438. Mbaye Nachianti. 1440. Mouadji Abdallah Abdul Hakim. 1441. Mishkat Mohamed Misbahou. Numéro 1450. Mohamed Alaoui Ahmada. Mention assez bien. Numéro 1460. Mohamed Larifou Rouchni. Mention bien. Numéro 1464. Mohamed Mze Mirgan. Mention assez bien. Numéro 1466. Mohamed Saïd Ilma. Mention bien. Numéro 1474. Mwananaïm Mohamed Misbahou. Numéro 1477. Mwansalma Saïd Abdou. Mention assez bien. Numéro 1505. Nasrou Moubine Youssouf. Mention assez bien. Numéro 1537. Saïd Mustafa Saïd Mohamed. Mention assez bien. Numéro 1550. Sofiata Mohamed. Mention assez bien. Numéro 1552. Swanati Hussein. Mention assez bien. Numéro 1555. Soulé Saïd Bouzaïma. Mention assez bien. Sous-centre de Moro. Numéro 2144. Abdou Ibrahim Samina. Mention bien. Numéro 2208. Rabianti Binti Ahmada Hadji. Numéro 2214. Sagaf Sendou. Sous-centre de Tsaweni. Numéro 3892. Faizati Aboubakar. Numéro 3925. Issani Binti Abdou Elanziz. Mention bien. Numéro 3930. Ibni Abdul Wahib. Numéro 3969. Mijai Nusra. Numéro 3971.
Madi Subirati. Numéro 4049, Oumou Koulthoum Ahmada. Numéro 4051, Rachida Bakar. Et numéro 4053, Rashkati Alimze. Dis ça. Continue. Sous-centre de Tsoudjini. Numéro 4142, Al-Hamid Hafswata. Mention assez bien. Numéro 4181, Shakour Abdallah Ali Tabib. Numéro 4190, Jaliati Ibrahim. Mention assez bien. Numéro 4194, Joumanti Ahmada. Numéro 4212, Hadidja Madi. Numéro 4236, Oussam Abdallah. Numéro 4244, Imran Saïd Mohamed. Numéro 4246, Islam Amina. Numéro 4249, Kassim Arkan. Mention bien. Numéro 4252, Madi Shaimata. Numéro 4253, Madouhouli Fayyad Mohamed. Mention bien. Numéro 4259, Mikael Soule Lihaji. Numéro 4263, Madi Kamal. Numéro 4272, Moavu Ali Bakar. Mention assez bien. Numéro 4278, Murtawa Saïd Ibrahim. Numéro 4279, Muslim Amidou. Mention assez bien. Numéro 4281, Moussa Bakar Chioni. Mention assez bien. Numéro 4283, Nashrat Mohamed Saïd. Mention assez bien. Numéro 4292, Nasra Ali Chanfi. Numéro 4305, Nourdine Mohamed. Numéro 4319, Rosina Nawirou. Mention assez bien. Numéro 4332, Sania Ali. Mention assez bien. Numéro 4339, Souraya Mohamed Abdallah. Numéro 4381, Fanat Ali Mohamed. Mention assez bien. Numéro 4343, Tahir Mohamed Swali. Mention assez bien. Numéro 4345, Yahya Ahmada. Numéro 4347, Yusra Ali Mohamed. Mention assez bien. Et on continue avec le centre de Ouela. Sont déclarés définitivement admis à l'issue des épreuves du premier groupe les candidats dont les numéros et les noms suivent. Sous-centre de Ouela, 4357, Abdallah Yahya. 4359, Abdou Ahmada Youssouf. 4361, Abdou Mouniati. Mention assez bien. 4362, Abdulhakim Maulida Bourhani. 4363, Abdul Halim Mohamed Abdou. 4365, Ahmada Masfili Faez. 4366, Ahmada Ramna. 4367, Ahmed Djouaria. 4369, Akram Ahmed Abdoulatif Hassan. Mention assez bien. 4371, Ali Ifda. 4373, Ali Youssouf. 4382, Armia Saïd Mzee. 4389, Elamine Hawida. 4390, Eldin Massi. Mention bien. 4396, Aïbata Mohamed Ali. Mention assez bien. 4397, Alima Amadam Madi. 4402, Ishati Mohamed Ali Saïd. 4404, Kanaat Mohamed Fouadine Soudjaï. 4405, Lukman Madi Djouma. 4412, Mohamed Atoumani Mlaraha. 4415, Mohamed Maïda.
4417, Mwana Halima Mohamed, mention bien. 4418, Muslim Ben Soulé. 4427, Raja Ismaël. 4432.